Ayun, dalawa agad, sir. Paano yan? Hindi, naano lang yung ano eh. Tumalbog siguro. Metal plate kasi yun, sir. Pababasag kasi Oo. yung ano eh. Ayun, naka-tape dun sa ano, sir. Sa Sa ilalim. ilalim. Nababasag yung balat. Tumalbog kasi yun. Hmm. Ayun, butas, sir. Butas siya. Butas siya. Butas. Yung dilaw na, sir. Apo. Sige pa, sir. Yung puti. Para Saan matanggal, banda, sir. sir? Yung Right? sa taas. 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 Subukan mo lahat, sir. Tapos puntahan na lang natin. Yan, sir. Sentro mo lang. Pag ayaw, sir. Sige. Ganyan mo lang. Yan. Walang minti, sir. Doon sa dorm mo, sir, kung may mga malalapit na manok. Ay, baka mabarangay ko. Pag na. Hindi, sa ano po, sa quarry namin. Oo, sa Porac na. Ah, okay. Marami siguro mga labuyo doon, na, sir. Opo. Sa gilid yata, sir. Opo. Basta sobra daw, sir. Pero kung ibon yun, patay yun, sir. Malaki Isa pa, rin sir. yung iwan eh. Doon mo ipatama. Diyan, para may pagkain tayo mamaya. Joke lang. Baka tayo yung mga atay dito pa. Hindi mo sa